दो नफल सलातुल हाजत के और उसके बाद अल्लाह ताला के ये 3 नाम अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में बड़े से बड़ा मसला जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपका वो मसला दिनों में क्या उसी वक्त हल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अगर आप ये 2 नफल जिस तरह मैं आपको बताती हूँ पढ़ने के बाद अल्लाह ताला के ये 3 बाबरकत नाम आप पढ़ लेते हैं तो आपका वो मसला दिनों में नहीं बल्कि घंटों के अंदर हल हो जाएगा। आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे कि किस तरह अल्लाह ताला ने आपकी मदद फरमाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हमारी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो आजकल के दौर में हर इंसान किसी न किसी मसले का शिकार है, लेकिन आज जो मैं आपको वजीफ़ा बताऊँगी, 2 नफल जो मैं आपको बताऊँगी, अगर आप वो पढ़ लेते हैं तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी का हर मसला हल हो सकता है। चाहे वो किसी भी हवाले से है, रिस्क के हवाले से है, कारोबार के हवाले से है, औलाद के हवाले से है, जिस भी हवाले से आप ये वजीफ़ा करेंगे इंशाल्लाह आप देखेंगे कि घंटों के अंदर अल्लाह ताला आपको वो मसला हल कर देते हैं, बेशक कितनी बड़ी भी हाजत क्यों ना हो। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाती हूँ जिससे आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, जिससे आपको लगेगा कि वाकई ये बहुत ही अच्छा और पावरफुल अमल है, बहुत ही खूबसूरत सा वजीफ़ा है। ये जो वजीफ़ा है ये मैं आपको सुना रही हूँ। बिखरे मोती एक बुक है, आप इसको बेशक यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। बिखरे मोती एक किताब है, बहुत खूबसूरत इस्लामिक किताब है। वहाँ से मैं आपको इधर आप इसका टाइटल भी पढ़ सकते हैं कि हर गम से निजात हासिल करने का बेहतरीन नुस्खा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इमाम अबू बकर मोहम्मद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि मोहम्मद खलीफा मंसूर के पास गया तो उन्हें सख्त गम ज़दा पाया। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा चुप साधे बैठे थे। उन्होंने कहा कि मुझ पर एक ऐसा गम सवार हो चुका है जिसे अल्लाह के सिवा जिसने मुझे आजमाइश में डाल रखा है कोई और दूर नहीं कर सकता। क्या कोई ऐसी दुआ है जिसके पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला मुझसे गम दूर फरमा दे। मैंने जवाब दिया, ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे मोहम्मद बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह ने बताया था कि बसरा के रहने वाले एक शख्स के कान में मच्छर घुस गया था और उसके दिमाग तक जा पहुंचा था। वो शख्स तकलीफ़ में मुब्तला था और दिन रात नींद से महरूम था। तब उन्हें हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के साथियों में से एक ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे जिनका नाम था हज़रत ओला बिन हज़रमी वाली दुआ पढ़ो, जो उन्होंने जंगल और समंदर में पढ़ी थी तो अल्लाह ताला ने उनकी नुसरत फरमाई थी। बीमार शख्स ने कहा कि अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाए, मुझे बताओ वो कौन सी दुआ है। तो उन्होंने कहा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि हज़रत ओला बिन हज़रमी को एक लश्कर के साथ बहरीन की तरफ भेजा गया, तो मैं भी उस लश्कर में शामिल था। ठीक है, और हम एक वहराने सहरा से गुजरे जहाँ सख्त प्यास ने हमें इतना सताया कि हलाकत का खौफ होने लगा। तब हज़रत ओला सवारी से उतरे और उन्होंने 2 रकात नमाज अदा की, फिर अल्लाह ताला के ये नाम अदा किए और उसी वक्त अल्लाह ताला ने उन पर खूब बादल बरसाए और जैसे परिंदे का कोई पर हो वो खूब बरसा, यहाँ तक कि हम सब ने बर्तन भी भर लिए और अपने जानवरों को भी खूब पानी पिलाया। फिर हम चल पड़े यहाँ तक कि एक समंदर पर पहुँचे जो इस कदर गहरा था कि उससे दिन से पहले और ना ही दिन के बाद उसका कोई दाखिल हुआ। हमें वहाँ ना कोई कश्ती मिली। तो हज़रत ओला ने 2 रकात नमाज नफल पढ़ी और फरमाया कि ये जो आगे अल्लाह के ये जो नाम हैं उन्होंने ये पढ़े। तो उन्होंने अपने घोड़े की लगाम पकड़ी और फरमाया अल्लाह ताला के ये नाम पुकारो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम पानी पर चल रहे थे, हम में से किसी के पाँव यहाँ तक कि किसी जानवर के खुर तक गीले ना हुए। हमारा लश्कर 4000 नकोस पर मुश्तमिल था। ये वाक़या सुनकर बीमार आदमी ने उन अस्मा के ज़रिए अल्लाह के सामने दुआ की, अल्लाह की कसम अभी हम वहीं पर थे कि मच्छर उसके कान से निकल गया। वो और बना रहा था, यहाँ तक कि वो दीवार से जा टकराया और आदमी उसी वक्त ठीक हो गया। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन से अल्लाह के बाबरकत नाम हैं जिसको पढ़ने से आप भी अपनी ज़िंदगी के हर मसले को हल कर सकते हैं। आई होप आपको वाक़या सुनने के बाद आपका ईमान ताज़ा हो गया होगा। तो ये वो नफल हैं जो मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े हैं और इस किताब से जितने भी वज़ाइफ मैं पढ़ती हूँ तो आपके साथ वही शेयर करती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें और कोई प्यारा सा कमेंट आपने लाजमी करना है। अल्लाह लिख दें, मोहम्मद लिख दें, कुन फ़यकुन लिख दें, कुछ भी लिख दें। और मैं अपनी हर वीडियो में आपके साथ एक गुजारिश करती हूँ कि जब भी आपने कोई वजीफ़ा करना है, जब भी आपने कोई अमल करना है तो आपने एक बात लाजमी देखनी है, वो ये कि आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहे हैं।
آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے 5 وقت کی حاضری دے رہے ہیں۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ جتنے مرضی وظائف کر لیں، آپ کے وظائف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب آپ فرض نماز ادا نہیں کرتے تو آپ کی نفلی عبادات بھی قبول نہیں ہوتی۔ کوشش کریں کہ آپ 5 وقت کی نماز ادا کریں، اور دوسری جو مین چیز ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں۔ اپنی زندگی میں استغفار کو لازم پکڑیں۔ استغفار ایک ایسا خوبصورت عمل ہے، ایک ایسا خوبصورت وظیفہ ہے جو آپ کی زندگی سے ہر مشکل کو دور کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے اور استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں گے تو آپ کی زندگی سے پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ ایسے نکال دیں گے جیسے مکھن میں سے بال۔ آپ کی زندگی کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی، آپ کی زندگی کے تمام دکھ اللہ تعالیٰ دور فرمائیں۔ میری دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں، آباد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اولاد دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جگہ جو پریشان ہیں رشتوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی اچھی اور نیک جگہ پر رشتے کریں۔ تو اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف کہ وہ وظیفہ کس طرح کرنا ہے۔ تو وظیفے کو غور سے دیکھا کریں، اس کے بعد آپ بعد میں کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہی ہمیں سمجھ نہیں آئی، تو ایک دفعہ وظیفے کو غور سے دیکھ لیا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وظائف کی سمجھ آ جائے گی۔ چلیں اب بتاتی ہوں کہ وہ وظیفہ آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے کہ 2 رکعت نفل آپ نے صلاۃ الحاجت کے پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ 2 رکعت نفل جب آپ صلاۃ الحاجت کے پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ نام لینے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو کس طرح آسان بناتے ہیں۔ آپ نے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے اللہ کا یہ نام یا حلیمو یا علیمو یا علیو یا عظیمو، یا حلیمو یا علیمو یا علیو یا عظیمو، یہ اللہ تعالیٰ کے 4 نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہ 4 نام جب آپ پڑھیں گے، یا حلیمو یا علیمو یا علیو یا عظیمو، پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے جس بھی مقصد کے لیے آپ پریشان ہیں، آپ نے دعا کرنی ہے۔ آپ نے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے رو کر اپنی حاجت بیان کرنی ہے۔ جو بھی آپ کی زندگی میں مسئلہ ہے، آپ کسی بھی حوالے سے پریشان ہیں، رزق کی کمی ہے، آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہے، آپ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ کی شادی ہو چکی ہے، اولاد نہیں ہو رہی، یا آپ کی من پسند جگہ پر شادی نہیں ہو رہی، یا آپ جس جگہ پر شادی کرنا چاہتے ہیں آپ کے جہیز کے اسباب نہیں بن رہے، جس بھی حوالے سے پریشان ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنا دکھ بتائیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت پیش کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے وظیفوں کو، آپ کی دعاؤں کو کیسے قبول کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کے سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلوں کو آسان فرما دیں گے۔ وظیفہ آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، آپ نے دل میں کوئی ڈاؤٹ رکھ کر نہیں کرنا کہ پتہ نہیں میرا وظیفہ قبول ہوتا ہے یا نہیں۔ اکثر لوگوں کے وظائف پتہ کیوں قبول نہیں ہوتے؟ کیونکہ وہ جب بھی کوئی وظیفہ کرتے ہیں ہمیشہ دل میں ڈاؤٹ رکھتے ہیں کہ ہمارا وظیفہ، ان کے دل میں پہلے یہ بات ہوتی ہے کہ ہمارا تو کوئی وظیفہ قبول ہوتا ہی نہیں ہے، تو پھر بعد میں اس طرح کے مسئلے آتے ہیں۔ تو آپ پہلے دل میں یقین کے ساتھ، مکمل توکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر یقین کر کے آپ وظیفہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت قبول ہوگی۔ تھینک یو سو مچ ویڈیو واچ کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔